Limang ang Diyos gugma, di ba? Pero ang pulong sa Diyos sa Bible, hingala ikaw nagingon, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. So naara ninyo, hingala, kay mo man nga kamo nakadungog, ang panaara ninyo, inyong abrihan ng inyong kasing-kasing. Pasudlo ninyo si Siso Cristo diya sa inyong kasing-kasing hingala ikaw. Ayaw na mo niya pa. Karoon ang adlaw sa kaluwasan. Karoon gabi una mga hingala ikaw. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Jesus saves my gala. Maliw. Tuol diya kang Iso Cristo isip na sa nga manaluwas. Wala na ilahin pamagi pa kung dili siya lamang mga gala. Not the appointed Son of God, but the only begotten Son of God, Jesus Christ. Jesus saves you, gala. Ayaw na po niya pa. Jesus saves.